Салом алейкум. Чхеле ки айноми видео диден дар навори имрӯзаи мо Toyota Land Cruiser Prado. Чхеле ки дар Тоҷикистони худмон мегӯям Prado 1, агар не Prado 1 нест, уже сеюм поколение ҳисоб мехӯрад. Хоб имина ҳами кузови мошин аз соли 2002 то соли 2009 истеҳсол шудагиай. Хоб дар бораи Prado, дар бораи Toyota, дар бораи надёжни буданаш бисёриҳо медонем, бисёриҳо медонем ки Toyota надёжни мошини бигем мурдаша мекашида ба ягон точка А ба точка Б мебурдагиай. Хай ба ҳар ҳол дар борааш камкам дар бораи Тоҷикистон чизаш туғри мегирад, чизаш туғри намегирад гап мезанем. Дар бораи внешний видаш якум сар кунем, кузоваш внедорожникай и именно ҳами барои ҳамун ҷое ки раҳҳои безеб ҳам внедорожник ҷои раҳи безеб не ҷое ки раҳ неста барои ҳамхели ҷои именно ҳами Тоҷикистон хаки 93% кӯҳай бисёри ҷош дар раҳҳо безеба ё ки раҳ надораву намеёзи ай шаҳр камтар берун биро уже ягон кӯда меғелти ай намеёзи мо қилонтепа дар зиндагӣ мекунем шаҳри бохтари имрӯза номаш агар фурота ай душанбе мебиро ё ки фурота ай қилонтепа ина бохтари имрӯза ай ком шаҳре ки ҳаст бибиро усуш уже кӯ мешавад барои ҳамқа имина ки Тоҷикистони мода имина ҳамхели мошино бисёртар туғри мегирад аммо одамое ки тала тепҳо кӯҳода мегарданд ма якум ай моторро сар кунам бо чхеле гуфтем аки Toyota-ро ай ҳама дар ҷои неинтересиш ҳами моторай якум ҳами ҷои неинтересни сар кунем имина ҳами кузовда мотори бензинови се намуд мотор мешавад мотори 2.7 ба мотори 3.4 ки 3.4 фақат Японияда ӯе ки рулаш сини дасти ростай ҳамун моделошда баъд мотори 4 Тоҷикистонда ё ки дигар давлатода именно Тоҷикистонда не в общем ҳама давлатода именно ҳами мотори 4 барои ҳами кузов бигем туғри мегирифтагиша надёжниша зуруш мерасидагӣ именно ҳами мотори 4 и худаш яка мошин чиста мошин ҳами мардакӣ мошини корбуд мекардагиву мошини бои ҳам бигем хатмо намекунем ида хай ки ҳами бачо ки жидкис шинаё маълума ки 1 литр жидкис мебара ба фикрам тармазна жидкис на лиқ қайхишаму бачо киши қадари мена навдидам ки бачо киши неқабдай баъд мошини мо Европай я вақт ҳамхели возможност буд як бародар дар шинос дарафтем ай мошинбозори ҳами бигем Фахробод ата ҳамхели хардем ӯ Дубай буду дар назарам тормози ӯ дига буд ӯ ба фикри мози абс дора ӯ суси тормозош росара мози ҳай ками қавқа раҳ пада бо дидемаш на самом деле тормозо и ай тормозо ӯ хеле фарқ мекунад мошин гуфтем Европа газ дора бо плюси хай ки Toyota ҳамия ки газ на самом деле зур туғриш мегирад именно ози мошин будам газ дора хоб нашуд мотор қариб 250 қувва аст 248 249 ҳамхели қувва аст аки чи ба мотори 4 не ки 249 250 қувва аст и именно ҳамин мошинода ҳам заводи Toyota ба фикри ма боша ҳамхели расчёта мегиранд ки именно ҳамин мотора максимални қувваша намебиронану запас мощность мемонанаш и ози ами ози 200 агар 250 ҳам бигем ина ҳисоб кунем ами 250 ҳам агар бигем ина мира ози мумкин 300 ҳам мешид 305 310 қувва аст кадам мешид деки надёжности мотор гум мешид ҳамун далговечности мотор гум мешид ами ҳисоб ба фикри ма боша именно ҳамхели кардан моторша мотори ами қувва аст камтар кардан не ки мошин далговеч нешид нов баста ба ҳами қувва аст ки гуфтем ба ҳам мотори 4 ҳам ки гуфтем мошин мотор мошина хеле на самом деле бодра мекаша бугӯи нашуд давидан эҳсосиш ягон проблема надорам кузови ба ҳами громоздки буданаш мотори 4 ҳами дастатш намекаша мебараша хоб нашуд дискош ҳама хма намедонам размери 17 буда ина бисёр яка Prado Land Cruiser агар аҳамият будем ё ранги наву Range Rover мисол BMW ё нестан размери 20 бизанан ё 22 бизанан инам размери 17 покришкаша бинем чанд хай қариб аки я ваҷаб не ним ваҷаб зиёдтарай я ҳисоби ҳамин покришкаш паҳм буданаш ҳами Toyota худаш мошин мягкӣ меравад именно ҳисоби покришкаш плюс яке аз яке плюсои калоншон ҳамия ҳай дар бораи внешний видиш бисёр гап намезанем яки мошини калонай
будаме даст маъқул будаме даст маъқул лиш намада нормально соз 100%. Бугу ягон ҷошта бугу ини ҷаш не хели ихе буд ихе мешид у хели нестай. Ҳама ҷош ҳамун сини соли худашда разработка соли 2002 разработка худашда 100%. Чизе аст. Ҳай мошини бугу ида бишини ягон дабор ягон примочкиш ягон навороти исусаш нақл кини ҳарчанд мо гуфтем Европаи наворотош вали бо нақл мекунем наворотош зурам дорау неки ба ҳар ҳол Toyota бугу яки ранги BMW у исусу мошинаи бугу бои бушини кастум бурук исусу хеле нест мошини хизматмекаргии биёд дабор багажнишро нишон кунем багажнишка сини суҳӣ мешава баъд наи чизаш маъқул шуд ки наи ручкаро аҳамият дем наги не опелои нехели ручка ҳуй намешава ки вақти ака зимистони хмуда зимистони чиам намекида неки ба ҳар ҳол ях мекино ки наи ручкаи дурун аст сини дурун аст дар сини суҳӣ мешава барои чи ки дар сини суҳӣ мешава ба хотире ки агар мо лави раҳдам бестем агар ягон ҷудам ман кунем имина ҳами стопникора бубинанд оз агар сини суҳӣ шава омада иса бошад дар маҳкам мекунад ки собина маҳкам кардагия ба ҳамун ҳисоб дар сини суҳӣ мешава ха ин рози сеем ряд сидани баъд реза мешава ин рози имина ҳамин мошини мода аки намедонам ба фикрам сеем ряд инеҷа ҷош ҳастаю сеем рядша ба фикрам синимат кардиям хоб ҷои сеем задни сидени да ина хеле климат таким намедонам сеем ҳисоб мехира чорум ҳисоб мехира дар боло ҷои воздуховод консонер гирён мекунӣ печка гирён мекунӣ ҳаме якум рядам дуюм рядам сеюм рядам ҳамаш ҳаста ки пассажирои қафоам шона бигем нитои ҳис накунанд ақибда чӣ дора хоб ин аҷа калонка аҷа 12 волта розетка так иҷашда ҳичи надора ҷоям аптечкау ба фикрам агнатуштеле ҷои агнатуштеле ба фикрам ёки ко ҳаҷа шави канатонистам ҷа ҷои стопай ко не ҷои дамкрат буда ина иҷа так ҷои дамкрат баъд ина иҷада запасной ҷои ключу ам хеле дора ха гуфтанам мешава ба ин мошино раёи дур бисёр мераванд на бо хеле мачалка пачалка кардагӣ ки трахпрахи зиёдӣ накунад ҳам ягон та ключу балони ключу барои наи оҳане ки дамкрата то метинау амбуру хай не баъзе свечной ключ боша намедонам ҳам баъзе ключам аммо ай завод худаш меояд ҳа дигар дар бораи яқибаш гӯй бисёр гап занем гапи бисёр дар кор нестай ҳамин хаша мегуфтам ки немҷади анаму дигаш запаскадор мешавад запаскаи таъдай ҷои запаска даки оз балони газаю вообщем ин ҳамин моделда запаска таъда мешавад ҳамун дигаш запаска дар иҷай у моделша кӯшиш нагирем ба хотире ки немози дара ҳуй мекунӣ у моделш бисёр луфт дози наи дар нормални маҳкам мешава у дигар хеле несан современни хаки дар мисол вазни худаш бо вазни запаскаи дигар всё дар мешинад хоб нашо задни сидем биё пара бишинем нашо задни сиденья калонай просторная хай нормальный свет ҳама чи ҳаст ина климат гуфтем ҳаст ҳам пассажирта чӣ дар кора дига электропакет ҳаст дигаш гапи бисёр иҷашам дар кор нест хоб беладуи дар бораи салон камтар маълумот дидем ха дар бораи фарш ишам ранги ҳам дигар фаро зард мешаванд ина овозшам оз меган мерседес овози зур дора Toyota овози зур дора мошина мешин бо моторш ба ҳами хона буданаш ира ки хонаам бигем мешава як недвиж мистай дурун ира ранги автобуса дурун ира ба я азоба мебинӣ баъд ядшам бо чие ки наоз агар задни монитор надошта боша задни камера надошта боша ақибша нигоҳ кардан хеле дури бадай бароям ози нишонтон додем инаи воздухозаборникош айна ҷай худаш на самом деле ранги автобусам ай боло дурун ранги автобуса хай калона на самом деле аммо ақибша камтар аҳамият додан дар кора ки хаки мошин громоздкия он касамҷа биҷихам ба фикр намефаҳмем ай болош ай мекунем сари мера нашосан хай наи бораи горни режим горни исусшай мошини европа бисёр пневмоподушка мешавад ина ҷои пневмаш хоб адена ақибша баланд мекунӣ режим комфорт дора режим спорт дора ози хай мо режим комфорт дамондагемша ина режим 4x4 ай бо иҷода хай
ماشین یوروپا نواراتش نرمال نباشه چی دارم обогрев сидений круиз контроль خب خیلی همین ماشینا را کسی که همین ایمینه تویوتا خر میشه اهمیت بدین چی نوارات اگر ماشین داشته باشه عین این پرا جایگیره خب اینجا خیلی با کویو رگولوفکا میشن رگولوفکا خیلی قد نمیشن فقط ویدیمش رگولوفکا میشه так фар боин поин боло мешава ина асфишаи неҷа хоб задни вақте против тумани вақте ки ҳаво туман бошад задни фонародам дополнитель лампча барои гирён кардани ӯ ҳастай хоб хай ба кнопкаи газ дига тамом аями бугӯй ака минусам неву аму ина бо ака механически ина ки регулировка мешуда ина хеле بالا پایین میشن نویلید نمیشیدن من همین قش در نظر من کمتر نیتو توفکی و این یه وقتی پسات که میشینی این همین کولیس کی هست اینا همیتن رنگ ژگولی و اینا این نگاه کنی نه رنگ ژگولی کلونی بعد خلاص گم امیرا میشید کمتر اگر این بالاتر میکردن این قدر میشید همین کولیس چینی نمیشید و در نظر من که بولی منی خیلی комфортнитар мешида хай о ака мисол хеле ҷора ай даст медоданд я иним қаҷора ай даст медодану неки ба ҳол камтар баландтар мешид бо дар назари ман приятнитар ва таги неози нехе камтар хе калони чӣ хе бигум қадимии бад метавада я намудаш падлакот накшида ака ман и дора надора я намудаш холодильник дорам мумкин ҳамиам дошта боша пура дига мо ака насанҷидистемаш мумкин ҳамиам дошта боша баъдош холодильник дорам хулоси гап خب بو درباره سالن خیلی چاچنی که نجدن هچکی پچکی سوس میمونی لوک دورا ماشینی ما اینا لوک شای روز خوی میمونه میگردیم так خیلی دسته برای برامدن ایربگ نشد ایربگ سوسک بزپاس خب نشد لوکش هم بعضی آدم‌ها مخوله بعضی زنه لیش نماد اگر هم ماشین تنیروفکا باشه ماشین درون استوری باشه همین لوک بخدا بهترین چیزه خاک تاجیکستان قدر به قدرش نمیرسانم نکه در نظر من چیزی بهترینه اینا با صاحب ماشین ما خیلی کم تر مود میکنه با این خیلی پریسپاسابلینه مود نیم داره مود نیا که چیزا چند سالش برآمدن شد تاجیکستان مود نیازی خودیراش داد سوزا ترند داد نشد پاسات کاش ماشینی فکر میکنی اگه دیم اتاجه یا راه گشتیسته خود دادیم اتاجه نه که راه گشتیسته نشد کامفورت نگیش ماشین نستم دلی میخ که قوقا چخری پخری را هیچ نمیکنه هم گلاتات میکنه قوقا ملکی یم کپم که ایسوسورا میگذاره میره و به پارو بعد همون ماشینی که گفتم ای دوبای خودش همین ماشینای دوبای زوریش یعنی یگانه در نظر من زوریش همین که پوشیدگی ندارن بعد ماشین نظر با ماشین اروپا را ماشین اروپا را کسی میگه کوشش میکنه که همین ماشین نوزده شب بگیره ماشین نوزده شب بگیره و که اون پوشیدگی نپوشیده شب بگیره نشد حرمت ایسوسشان زور ای نمیاد کجای میره پاورون تگیران میکنین جاش در راحت میتن خیلی در تاجیکستان ما این هم خیلی قبول شده در درون شهر هم خیلی ماشینا بسیار میبینی ماشینای نمی آدمایی که همی نرمال نیان همی پولدار چه نرمال نیا که پولدار در نظر داریم ما هم خیلی پولدار های میکنن رفته استاتوس در تاجیکستان هم خیلی استاتوس پیدا کردن هم خیلی ماشینای بلندو هم آدمای پولدار مولدار هم خیلی سوسایش میکنن نه خیلی نسام دیده اگر ایجاد مینوساش گپ زنیم
минусш ҳамеша гуфта метавонам ки мошина чӣ мекунӣ касе ки мехара ҳамин ягона коре ки мекуна шумоизолясияш куна ака уқа пуле расходе намешавам ба фикр ман зур шуд 2,5 дар шумоизолясия зурша мекунӣ як шумоизолясия агар аҳамият тен овоз мерава намерава скорости 60-70 уже як овози шам хак Toyota нашо Toyota буданаш хеле шум пум хеле дорау ме шумоизолясияш куни агар мошини беҳтарин мешава нашо давидан сусушам бугӯй ами кузови хиша мекаша мебара созай бугӯй хеле харе лангай ба ин қадар мисол бландиш ба ин қадар ҳаҷми зиёд буданаш харе лангам нестай на самом деле аспа меҷихи ҳарчанд разработка кирда боша бигем разработка соли 2002 то 2009 боша все равно мотор калонай мотор на самом деле мекаша хиша мебара нашуд расходаш хайки кузов калонай моторам калонай спокойно озод ами бензина 20 литрша мехира газам 20 литрай ма фикр мекунам ки инам хеле ҳаҷмда нормальная 20 литр 100% хай баъде ки хеле хона ҳайкини баъд 20 литр нахира чӣ хеле мошина барамқа нашуд расходаш и одаме ки баъд ирам одаме ки ирам харида метавона ӯ одамам ака одаме бугӯй уровни низки зиндагии Тоҷикистон нестай одаме ки Prado мехарад значит зиндагишам нормальная қавқа бензин рехта метавона мошинша нигоҳбин карда метавона нашуд хадавои падавоиши сусқа ки Toyota бессмертнияю моторшам зурай хадавоишам зурай хоб коробкашам зурай именно бо агар ҳамин автомат бихари ҷонон мешава лично мада ҳамин мошин одаме ки боша рӯзи дороз бигардаву ина гуфтем ку аввали сёмкада ҳамн одаме боше ки бигарди рӯзи дороз бигарди именно дуруни шаҳр дар неёзи агар дар душанбе фарз кардем агар зиндагӣ бикунӣ ин рӯз кулоб мерай пага данғара мерай пага дигараш бо фарз кардем бо ягон ҷои дига мерай хеле мошино ҳамин раҳои Тоҷикистони хурд монда на самом деле зуран мутобиқат бекунанд гуфтем к даманаи Тоҷикистон ҳамаш бугӯй одаме ки скоростной режим майкунайра бугӯй бидавонай суса хайки мошин калонай тормоз пормозош қувват намекунану на самом деле ози Prado хеле Land Cruiser 200 чам бигиям хеле ёки 570 чам бигиям хеле нашуд тормозошон ака зур нестанд неки нашуд хеле надёжнигиву ягон ҷо проходимост нашуд хелеш бугӯй ака ози мо бояд именно ҳамин мошина мо бояд мебурдем ягон сангова ягон кп ягон исуса бояд ҳай мекардему неки ӯ одаме ки агар дар кораш боша бихоҳа ки именно ҳамин Toyota мисол Land Cruiser Prado чӣ метавона ай дасташ чӣ меояд бизанед ҳамин ютубда як ҷоеро мебуро як кореро мекуна ки ака лично ма ози именно ҳамин мошинда ҳамхеле экзамена ҳамхеле шароит муҳайё карда наметавонам рости гап ки бугӯй ози бугӯй бурай як 200 километр ёки 150 километр ай на шаҳри бохтар мебурой ки як шароити муҳайё кунӣ ки 2-3 рӯз вақтат мерава хулоси гап именно касе ки дар кор боша ози бизана ҳамин ютубда нашуд барфӣ мегӯй нашуд хокда мегӯй дуруи қимда мегӯй дар Дубай дар куҷое кифорота қариб ки дар любой ҷои ҳамин минтақа қиму ову санг хоб дар куҷое ки мефорота экзаменош ҳаста чӣ метавона чӣ хеле мебурояд чӣ хеле намебурояд ҳамаша дида метавонед ина ози мошини мо ака шумоизолясия кардагӣ нестай ба ҳар ҳол хай камтарак ягон скрип ягон чӣ хайки Toyota бугӯй ягон ҷои хафагаришам ягон ҷои тааҷҷуб неста хай Toyota қавқа чӣ мекунаву қавқа скрипи исуси дора любоиш доран аки мошинои навтарша бо намеда ягон тишагар ба навор бигирем бо нашуд вош гап мезанему именно ози ҳамин мошин нашуд торпеда качествои торпедаву инаи пластмассои иҷаву ҳамин срп сабират кардаги на самом деле мошини хеле српаки соз метава нашуд музикашам созай
کس اگر جنان موزیکا و سوسو گوش کردن باشه این است سیدی چنجره اکنون بدون اوزی چند قپیداد میکنه اوزی کامیرای ما بار لکه ما قلبی تو موزیکام نیستم نکه ساز میخونه برای خود چه سازه خوب کاندیشنر گفتم نوجود داره نستم دل ما که رای درازم با ماشین رفتگیم این همین گاباریتی این همین کالونی ماشین دم همین کاندیشنر هم خیلی زورش میرسن نستم دلی اگر چی در عقیب باشه چی در عقیب باشه همون خنکی و همون کامفورتی که سالخینی که میفورته نستم دلی همین سیستم کاندیشنری همین ماشین تامین کردن میتونه تو همون باگاژ فورته سالخینیش میره اما آدمی که اگه بچه یاش دکیوزی بچه یاش پرادو همی اگه هر چند تاجیکستان دا همین ماشین پاپولار نمیشته باشن این مینوزی ماوری آدم بگو بشینه پرادو دا برای خیلی هم تر فکر ما باشه نیتوای اما آدمایی که معقوله چون هم آدمایی که نسم دلی همین پرادو میخرن جایی که هم پرادو دا استفاده بردن میشه و استفادهش میبرن نسم دلی بگوی اون گپی بعد بگوی اونجاش بگوی این خیلی او خیلی اگر نخی موتوری 4 بخری یا کاروبک اتومات بخری همین ماشینی که هستنش بالمینی نرمال نشه بخری ماشینی بهترینه فقط دیدین همین راس خودش به نظر بگیرین راس خودش نه 20 لیتر خب 20 لیتر گاز امینوزی 20 لیتر گاز یا 20 لیتر بنزین همین راس خودش به نظر بگیرین اگه آدمی که ایران میخره هیچ وقتی اینو دست بیمیتش 200 هیچ وقتی 200 اینه میکنیم میشلو همین 120 یا 130 نرمال ما وقتی ماشین خریدیم من میره ای ماشین بزرگ تو رای قانون قرونتی پاره راه کندگی به راه اینو یک سال 2020 اگر کسی که بگیم اهمیت داده باشه همین راه اومده باشه راه به درجه اولیش راه وایران بود این ماشین ما وقتی اگر نمیخوام ماشین پاس ماست خیلی ماشین همون خیلی راه میرفتیم اگر هم خیلی ماشین با پیش میگذشت میگفتم اینا بی دلش با ماشینش نمیسوزه خیلی ای میکنه سوسو همین قنیفتم ما آدمو بیرحم بودیندا که همون ماشین دمو اینا بگیم خریدمش یکم رسوا شدیم این خیلی 40 50 هیکدان عموما نمیفورتم میفورتم فقط 100 یا 120 یا 130 راه به درجه اولیش جزیره تو میفورنه که واپشه کمایی نکنیم میفورت فقط هم بداونش نسم دل پات میرفته هم دومی چقری پاستی سوسودا می تق نگفتم میرفته همونجا خواهشتم که نسم دل این ماشین هم خیلی بوده که آدمو هم هایش میکرد یعنی نمیخشیده طرق نکردن هم رفته همونجا ایست نستم دل خواهشم که ماشین میشیده خیلی نشد نخیم مولتی میدیا ایسوسوش گپ نمیزنیم که این اینجاست ای خیلی و خیلی برای که تایوتا هازی برای اگر 2020 دا بشی افکت واو یگون تایوان ندارن خیلی هوا ممکن همین لکسوسش میبل پبل تو دست دای قوقا باشه خیلی هوا این روزی این قوقا میبل داره نجاش دا این پشکای درش دا ایسوسوش دا میبل داره نه که بهر و سالانی بویی ندارن اما از پرادو 2020 دم بشی افکت واو نداره برای که تایوتا فقط همین چی داره نیو بیوای میای کجای بگوی میبرتا میارتا خیلی با همی اگر خداوند عمرمون زیاد کرده باشه نصیب باشه با دیگه نورو گرفتن نگیریم یه هم کار سرشوی شد کسی دخواه با نواروی ما محقول های پیسنده مرحمت با ما باشین ما همینجا داریم خواهیم نامی کانال دیدین نصیب باشه با اگه نواری زور میگیریم پیشکش میکنیم خب باقی سلامت باشین خیلی